बरे बाब काल म्हापसा एक इन्सिडंट जालो. एकट्या गांव सोरो म्हापसा हांगासर एकट्या भुरग्यान गार्बेज उडयतना ताका धरलो आनी मागीर तो पुलीस कंप्लेन केली, FIR फायल केली अशें. आनी आयज सकाळीं आमकां खंय तरी एक दुखेश बातमी आमकां आयकुपाक येयली. सो तुमी एक म्हापशेकार, सो कशें तरेन पळयता ही घटना? पोलीस म्हणटकूच पोलिसांची जबाबदारी क्रिमिनल जे आसा न्हू तेंचेर FIR करपाक जाय. क्रिमिनल मायंडेड जो कोण आसता जाप करून जेन्ना पोलिसां कडेन आमी 100 फाटी गेल्या उपरांत पोलीस मरे FIR करिना. हे पोलीस हे कॉलेजींतलो भुरगो शिकतालो, तेणी वाड्याचेर खंय तरी गार्बेज कोण तरी उडयता थंयसर कोणी तरी शूटिंग काडली आनी ताका विचारलें. काल व्हिडिओ आमी पळयलो तो, आनी तो कोण शूटिंग काडटालो तो मनीस ताका विचारतालो तूं भुरगो शिकलेलो मरे काय म्हणून, तुका हांगा सेन्स आसा मरे काय विचारतालो. आनी त्या भुरग्याचेर वचोन जो कोणी व्हिडिओ शूटिंग काडल्या न्ही तेणी वचोन पोलीस कंप्लेंट केली काय कोणी कंप्लेंट केला म्हाका खबर ना. आनी पोलिसांनी ताका इमिजिएट थंय आपयलो आनी रातचो 12-12:30 पासून ताका दवरलो. तेजी फॅमिली थंय आसली. तर तेजेर FIR केली. तो भुरगो कॉलेजीन शिकता, जो कोण आयज पोलीस म्हणून आयज तेजेर FIR केल्लेली आसा न्हू तेज्या घरा कडेन भुरगीं आसतलीं, पोलिसांकूय भुरगीं आसता. आतां पोलीस खंय गार्बेज उडयता हे गोंयकारांक पळोवचें पडटलें. मिनिस्टर खंय गार्बेज उडयता, खंय पंच खंय गार्बेज उडयता, कावन्सिलर खंय गार्बेज उडयता, ZP खंय गार्बेज उडयता, तेंचेर आमकां लक्ष दवरचें पडटलें. कित्याक लागून हो कॉलेजींतलो भुरगो आमचो म्हापशेचो आंगडीतलो आनी ज्या नगरपालिकेन आयज आमी म्हणटा म्हापसा नगरपालिका आयज हे कंट्रोल करूं शकना. भारतीय जनता पार्टी सरकारा कडेन गार्बेज उडोवपाक जागो ना. त्या भुरग्यान थंय कोणी उडयल्लो ते थंयसर तेणी उडयलो. पळय कोणी थंय उडयला म्हणटकूच आमकां खबर आसतलें. आमी खंयसर एक देवाची पुजा करूंक जाल्यार गुणो धरीत जाल्यार आमी त्या गुण्याक पांयां पडटा. तशेंच त्या भुरग्यान थंय कदाचित थंय तरी पोती उडयल्या, तेजेर तो कॅमेरा घातलो आनी तो टॉर्चर जालो आनी ताका पोलिसांनी रातचो 12:30 दवरासर हे पोलिसांक तरी काळीज आसपाक जाय आसलें. पोलिसांक तुमकां काळीज ना रे, तुमची भुरगीं ना, तुमकां घरा कडेन भुरगीं ना, ताका तुमी थंयसर रातचो 12:30 सोडलें म्हणटात. म्हण तेजे कडेन आमकां एक प्रश्न पडटा, ताका खंय कोणी सोडलो, तेजे कडेन गन खंयसून येयली म्हाका खबर ना, पूण तेणी आपणाक गनान मारला काय म्हाका खबर ना. पूण पेपराची बातमी येयल्या त्या प्रमाणे हांव तुमच्या समोर हें करता. कॉलेजींतल्या भुरग्याचेर तुमी FIR करता आसतना पोलिसांनी विचार करूंक जाय आसलें त्या भुरग्यान कितें केलां आसतलें. आपणाचेर FIR जाला, ताका प्रत्येक फावटी कोर्टान वयचो पडटो आसलो, पुलीस स्टेशनान वयचो पडटो आसलो. म्हणून तो भयभीत जावन होम मिनिस्टर प्रमोद सावंताचे पोलीस डिपार्टमेंट हे करप्ट जाल्लेले आसा. पोलीस डिपार्टमेंटा कडेन हांवें सोऱ्याची कंप्लेंट केल्या. मिस्टर प्रमोद सावंत म्हापसा पोलीस स्टेशनाचेर मामलेदारा कडेन कंप्लेंट केल्लेली आसा. कंप्लेंट केली की सोरो हो इलिगल आयज लायसनां काडटात, इलिगल डिस्ट्रिब्युशन करता, तेंचे कडेन इलिगल सर्टिफिकेटी तेंचे कडेन आयज आसा. इस्कॉलाची सर्टिफिकेट डुप्लिकेट छापलेली आसा, बर्थ सर्टिफिकेट गव्हर्मेंटाची डुप्लिकेट छापलेली आसा. बिचोले पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट केल्लेली आसा हांवें. बर्थ सर्टिफिकेट डुप्लिकेट छापल्या आनी रेजिडेंस सर्टिफिकेट घेतल्या आनी लिकराचें लायसन घेतला म्हणून तेजेर FIR पोलीस स्टेशन करिना. तेंचेर पोलीस FIR करिना. पोलीस ह्या भुरग्यांचेर FIR केलेले आसा. ह्या भुरगो आमचो गोंयचो भुरगो आयज कोणाच्या घरांतलो मनीस भुरगो यंग भुरगो हो बरो स्वभावाचो आसलो म्हणून आमकां शेजारी सगळे लोक सांगता. पूण तेजेर क्रिमिनल जर कितें जर आसलें जाल्यार आनी कितें जर आसलें क्रायम जर आसलो जाल्यार तुजेर FIR करपाक जाय आसली. कचरो उडयता, गार्बेज उडयता म्हणून जेन्ना मोदी सरकार निवडून जेन्ना भारत देशांत पयलो फावटी येयलो 2014 हो जगाचेर भोंवपाक गेल्लो तेन्ना भायल्या कंट्रीन तेणी स्वच्छता पळयल्ली आनी हांगा येवन तेणी स्वच्छ आपलो स्वच्छ भारत आसपाक जाय म्हणून तेणी मोहीम उगडलेली. आज हीच मरे स्वच्छ मोहीम मरे आमच्या भुरग्यांक मारल्यात मरे तुमी. तुमचे कडेन डस्टबीन उडोवपाक तुमचे कडेन जागो ना. डस्टबीन जर तुमकां जर हाडपाक जर सांगली म्युन्सिपाल्टी जाल्यार तुमी 3rd क्लास क्वॉलिटीचे तुमी बकेट हाडटा आनी दवरतात आनी 15 दिसांनी मोडटात ती. असले तुमचे भारतीय जनता पार्टीचे स्वच्छ अभियान करणारे भारत देश जो म्हणटा न्ही गोंयचो गव्हर्मेंट आयज एका जबाबदार आहा. पोलीस प्रशासन जबाबदार आसा. ह्या पोलिसांनी तेजेर FIR कचरो उडयला, वेस्ट गार्बेज उडयला म्हणून जर हे केला FIR केला तर हेजेर आमकां गोंयच्या होम मिनिस्टरान आमकां हेजेर आन्सर गोंयच्या लोकांक करपाक जाय. तेंचे फॅमिलीक वचून ताका मेळचो पडटलो. म्हाका तेजेर जाल्या पूण एक्चुली हेजे आमच्या प्रमोद सावंत तेजे घरा वचून पळोवंक जाय आसलें. तेणी बाबा अशें पोलिसांनी तेजेर येदे व्हडलें संकट कित्याक लागून हाडलें. FIR करपाची गरज आसली तुका जाल्यार आमकां गोंयच्या लोकांक सांगात तुमी. आयज म्हापशांत आनी ओपोजिशन काँग्रेस पक्ष आयज पोलीस स्टेशनाचेर थंय वचोंक जाय आसलो. सगळे वचोंक जाय आसले. खंय कोण गेल्यात रे? गेल्यात तुमी विचारपाक? इलेक्शनाक तुमकां फक्त तुमचो प्रोटोकॉल खबर आसा. इलेक्शन लागीं पावला म्हणटकूच जालें. आतां गव्हर्मेंट ऑफ गोवान होम मिनिस्ट्रीन
होम मिनिस्टरची हेका जबाबदार आसा. पोलिसांनी हेजेर एफआयआर कित्याक लागून केले हेजेर आमकां गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. एक कदाचित तो भुरगो चुकलो आसतलो, तेज्या पयलीं थंय गार्बेज हाडून कोणी उडयली आसतली. तेजेर एक्शन कित्याक लागून जायना. तुम्ही जे कॅमेरा आहेत जे म्हणटात न्ही, पणजे शहरान 180 कोटीचे कॅमेरा बसयल्ले, कितले तुमचे चलतात ते. म्हापसा शहरान कॅमेरा बसयलेले आहा, हे तुमचे चलतात. म्हापसा म्युन्सिपाल्टीन कॅमेरा बसयलेले आहा, हे तुमचे चलतात. तुमचे कडेन हांवें 17 एप्रील 2026 एक एप्लिकेशन केल्लें म्हापसा म्युन्सिपाल्टीन. म्हापशेचो आमदाराचो तो मोहम्मद म्हणून एकटो कोण तेजें पर्सनल काम करता, तो म्युन्सिपाल्टीन गेल्लो आनी म्युन्सिपाल्टीची जे टेबल जे आसा थंय बसून लोकांचे फायली भितरले एप्लिकेशनां चॅक करतालो. तेजे हांवें CC फुटेज मागलेले. चीफ ऑफिसर ऑफ म्हापसा म्युन्सिपल कावन्सील हो आमकां चंद्रकांत शेटकर आमकां सांगता कॅमेरा चलता रे, पूण तेजे डिस्काक कितें जालां म्हूण सांगता. ते कितें पळोवपाक तुका थंयसर पूण स्टाफ काम करता ते तुका पळोवपाक हें केल्लेलें आसा. ते म्हूण रिकॉर्डिंग कित्याक लागून जायना तुमचे कडेन. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार कॅमेरा जे तुमी जर हाडटात जाल्यार सारके कॅमेरा बसयात, लोकांक बरें फोटो नाका. हे कॅमेरा जर थंय बसयल्ले, गार्बेज खंय उडयता थंय कॅमेरा जर बसयल्ले तुमी, लोकांक कळत जाल्यार हे लोक हे करता म्हणून. अरे हांगा आमी म्हापशेची आमची काणका वेल्ला पंचायत आसा, काणका वेल्ला पंचायत, हांव तुमकां उदाहरण दिता. तेंच्यांनी थंय कॅमेरा बसयल्यात, पंचायतीन कॅमेरा बसयल्ले. कोण गार्बेज उडयता थंय तांकां दिसता. म्हापसा म्युन्सिपाल्टीक इतलो फंड्स येता जाल्यार तुमचे कडेन कॅमेरा बसोवपाक पयशे ना रे. आमी म्हापशेकार सगळे लोक मरे हावस टॅक्स फारीक करता. हांव स्थानीक कावन्सिलर थंयसरलो आसा, ताका हांव जबाबदार म्हणटा. तेणी थंयसर आपलो वॉर्ड जो आसा न्हू हो सारको दवरूंक ना. आनी जे वॉर्ड मेंबर म्हणून लोक निवडून दितात न्हू म्युन्सिपाल्टीक, हांव म्हापशाकारांक विनंती करता, आमदार सांगता म्हणून ताका तुमी निवडून हाडूं नाका. कावन्सिलर जे आसतात न्हू सारके ग्रावंडाचेर काम करता. जे कोण रस्त्याचें काम सारकें करून घेता, जे कोण गटराचें काम सारकें करून घेता, जे गटराक जे गार्बेज जे आहा खंय एकठांय करपाची, खंय डस्टबीन दवरपाची, तसले जर कोण जर आहा हेका तुमी निवडून हाडात. कित्याक कॅमेरा थंय बसोवंक ना. आनी कितें जालें हेका जबाबदार म्हणटा ती नगरपालिकेत धरचें पडलें आमकां. आतां ते नगरसेवक म्हणटले आतां आमचो टर्म सोंपलो, आतां ते हात वाजशे वयर करतले जाणा. आतां नगरसेवक म्हणटले आमचे कडेन कांयच ना. आतां आमदार आसा, आतां आमदारा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता हेजेर सखोल चवकशी जावपाक जाय. सखोल चवकशी जाय. तो कोणाचो भुरगो आयज तेणी स्वताहून आपले जिवाची वाट लायलेली आसा न्हू. हेका पोलीस प्रशासन, होम मिनिस्ट्री, प्रमोद सावंत हेका जबाबदार आसा. जाय थंय एफआयआर करिना तुमी. जाय थंय एफआयआर डुप्लिकेट सोरो विकता, डुप्लिकेट सर्टिफिकेटी हाडटा, तेंचेर पोलीस कंप्लेंट केल्यार तर तुमी एफआयआर करिना. हांव ऑन रिकॉर्ड मिस्टर प्रमोद सावंत सांगता, तुज्या पोलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिला कितके म्हयने जाले रे. डुप्लिकेट सर्टिफिकेटी हाडून तुमचे कडेन लिगल लायसन्स घेतला म्हणून तेजेर एफआयआर जायना. आनी ह्या भुरग्याचेर कचरो उडयता म्हणून थंयसर एक पोती उडयल्या म्हणून तुमी तेजेर एफआयआर करता. शी तुमच्या पोलीस प्रशासनाचेर. सगळे पोलीस म्हणिना, थोडे पोलीस प्रशासन आहात, थोडे पोलीस ऑफिसर बरे आसात. अशें जर तुमी कितें करतात, तुमकांय भुरगीं आसात, तुमच्या भुरग्यांचे आतां तुमच्या घरा कडेन लक्ष दवरचें पडटलें. पोलिसांच्या MLAच्या घरा कडेन लक्ष दवरचें पडटलें. तुमचो कचरो खंय उडयता तो. हे कचरो उडयला म्हणून त्या भुरग्याक जर तुमी आयज त्या भुरग्यान मरे लजेक लागून फाल्यां सकाळी तो कॉलेजीन वयतलो आसलो, भुरग्यां वांगडा मिक्सअप जातलो आसलो, ताका लजेक लागून तेणी कितें केलें एफआयआर तेजेर केल्या म्हणून त्या भुरग्यान मरे आपली जिवाची आत्महत्या केली. हेका सरकार आयज काय जावंक ना. BJPच्या सरकारान तुमकां खूब कितें पळोवपाक मेळटलें, आतां खूब पळोवपाक मेळटलें. तेन्ना म्हणूं नाका हे BJPचे लोक. आमी तेन्ना सायमन गो बॅक म्हणून तेन्ना तांकां आमी सायमनाक ब्रिटिशाक परतून धाडलेले, वचा म्हणून. हे अमेरिकेक वयता आनी सायमन कम बॅक म्हणटात. हे असलें BJPचें सरकार. हांव कित्याक लागून उलयता, गोंयकारांक आयिल्लो कळपाक जाय. गोंयकारां न्हू हे आमचो भुरगो, जावं तो कॅथलिकाचो भुरगो जावं, हिंदूचो जावं किंवा मुस्लिमाचो जावं, आयज आमदार उलयलो म्हापशेचो, पोलीस आयज BJPचे अंधभक्त उलयले ना. आमकां खरोखर दुख्ख दिसता. तेज्या आमी फॅमिलीक तेजे म्हणटा तेंच्या बरी तांकां देवान शक्ती दिवपाची. तुमचो बरो भुरगो आयज म्हणजे उबरतो भुरगो, जो भुरगो वयर सरतलो आसलो, ते भुरग्यान लजेक लागून हे BJPच्या सरकारान ताका हॅरेसमेंट केले म्हणून त्या भुरग्याक आयज ही स्टेप घेवची पडली. थँक्यू. तुम्ही पुलीस स्टेशन बी वयता ते? पोलीस स्टेशन आमी फाल्यां सकाळी वतले. फाल्यां सकाळी पोलीस स्टेशनाक वचपाचो आसा आनी हांव मेमोरंडम दिवपाचो आसा की हेजेर सकयल चवकशी जावपाक जाय. तेजे कडेन गन खसून येयले, ताका गन कोणी दिले, तेजे घरान गन आसल्या की वाटेर तेजो दुश्मन कोण आसलो तो, कदाचित ताका कोणी मारला हे आमकां खबर ना.
ताका लागून हेजेर सखोल चवकशी जावपाक जाय. कित्याक लागून गन हे जर आमचे कडेन गन जर आसा घरान जाल्यार आमकां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडसून परमिशन जाय पडटा. गन जर आले एप्लिकेशन करचें पडटा. आतां गन खंयसून हाडलें ताका तो भुरगो इतलो टॉर्चर एक्चुली त्या भुरग्याचो पळोवंक गेल्यार थंयसर कितें जाल्यार रिकॉर्ड तुमी चॅक करात बाबा तेजे कोणी कंप्लेंट केलेली आहा तो क्रिमिनल आसलो काय कितें आसलें हेजेर मातशी सखोल चवकशी करात. आनी जर तेणी स्वताहून जर आपल्याक आतां येदो व्हडलो भुरगो आपण स्वताचे मारून जर घेता जाल्यार 100% तो भुरगो इनोसंट आसतलो. आनी ते लजेक लागून की FIR जाल्या म्हणून त्या भुरग्यान आनी पोलिसांनी कदाचित कितें ताका हॅरेसमेंट केला हे आमी फाल्यां पोलीस साहेबाक विचारतले तुमी अशें कित्याक लागून केला का म्हणून. थँक्यू. देव बरें करूं.